आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि ज़रूरत इजाद की माँ है, लेकिन अब वो इजादात एक ऐसे हैरत अंगेज़ मरहले में दाखिल हो चुकी हैं कि इस दौर के इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में इस कदर तरक्की कर ली है कि अगर हम ये कहें कि इससे पहले 500 या 1000 साल पहले के दौर के इंसान आज की टेक्नोलॉजीज़ और इजादात के ख्वाब देखना तो दूर उनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा। तो आइए आज हम आपको ऐसी हैरत अंगेज टेक्नोलॉजीज़ और इजादात के बारे में बताएंगे जो आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 8, PWR 27 यानी PWR 27। जब आप लंबे सफ़र पे होते हैं और आपके मोबाइल या और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बैटरी ख़त्म हो जाती है, या आप अपने पावर बैंक्स की नाकिस बैटरी बैकअप से परेशान हैं, तो आइए आपको मिलवाते हैं PWR 27 से। ये एक कॉम्पैक्ट साइज़ का ट्रैवलिंग पावर स्टेशन है जिसमें 27,000 mAh तक की बड़ी कैपेसिटी है। ये डस्ट और वाटर प्रूफ भी है और ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप इसको 1000 फीट की ऊंची बुलंदी से भी फेंकेंगे तो इसे कुछ नहीं होगा, और तो और अगर आप इसको 2 टन के भारी वज़न से भी कुचलने की कोशिश करेंगे तो ये फिर भी आपको अपनी पुरानी हालत में ही मिलेगा। अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाएं जहां चार्जिंग का कोई ऑप्शन ना हो और इसकी बैटरी भी ख़त्म हो जाए तो आपको फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे सनलाइट यानी धूप से भी चार्ज कर सकते हैं। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह टेक्नोलॉजी कैसी लगी। नंबर 7, लमजैक। आपने यकीनन स्मार्टफोन्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अगर हम आपको स्मार्ट बैग के बारे में बताएं, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये है लमजैक दी स्मार्ट बैकपैक। इससे अब ना तो आपका सामान चोरी हो सकता है, ना तो आप अपना बैग कहीं भूल सकते हैं, ना उस बैग में रखा कोई सामान, और अगर आपका बैग चोरी हो भी जाता है तो आप ये जान सकेंगे कि ये किसने चुराया है। आइए आपको बताते हैं यही सब। इसमें 10,000 mAh तक की बड़ी बैटरी बतौर पावर बैंक दिया गया है और ये आपकी वायरलेस डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकता है। लमजैक एक जदीद रियर व्यू कैमरे से भी लैस है जिसको आप ऐप के साथ कनेक्ट करके ये भी देख सकते हैं कि आपके पीछे क्या हुआ, और दूसरी तरफ इसमें जो GPS सिस्टम लगा है वो आपको याद दिलाता है कि कहीं आप बैग भूल तो नहीं रहे हैं। इसमें रखे गए सामान में आप स्मार्ट टैग्स भी लगा सकते हैं जो आपको याद दिलाएंगे कि आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। इसमें इनबिल्ट लाइट भी होती है और उसके साथ साथ एंटी थेफ्ट सिस्टम भी होता है जो आपको फौरी तौर पे आगाह कर देगा कि कोई आपका बैग उठाना या खोलना चाह रहा है। नंबर 6, हाई मिरर मिनी। हर किसी को अपने आप को शीशे में देखना तो बहुत पसंद होता है। यूँ कहें कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जो रोज़ अपने आप को शीशे में ना देखता हो, तो ये कहना गलत नहीं होगा अगर हम कहें स्मार्ट बैग के साथ साथ हमारे शीशे भी स्मार्ट हो रहे हैं। आप यकीनन हैरत में होंगे। आइए आपकी हैरत में मज़ीद इजाफा करते हुए बताते हैं, ये है हाई मिरर मिनी। ये आपको आम आईनों से ज़्यादा वाज़ेह तौर पे देखने में मदद करता है, और सिर्फ देखना ही नहीं, ये आपके चेहरे पे कुल 8 तज्ज़िये भी अंजाम दे सकता है। उन 8 तज्ज़ियों में शामिल हैं रिंकल्स, फाइन लाइन, डार्क स्पॉट्स, कॉम्प्लेक्शंस और रफनेस वगैरह। ये आपके चेहरे को 8 हिस्सों में तकसीम करके हर एक हिस्से पे एनालिसिस करता है और फिर आपको नसीहत भी करता है कि आप किस तरह अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसे हाइड्रेटेड भी रख सकते हैं। मुख्तलिफ इक़साम के लोशंस भी यूज़ करके किस तरह चेहरे पे दाने भी ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस स्मार्ट मिरर को कह के कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट टेक्नोलॉजी एलेक्सा भी है। तो क्या आप ख़रीदना चाहेंगे ये आईना? नंबर 5, आई माइक्रो सी फिंगर टिप।
آپ میں سے بہت سے لوگوں کو چھوٹی چیزیں دیکھنا تو بہت پسند ہوگا، جیسے کہ چیونٹی، زمین پہ رینگنے والے چھوٹے کیڑے یا اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مائکروسکوپ خریدنا پڑے گا۔ اب کون جائے مائکروسکوپ خریدے اور لائے، یہ سوچ کے بہت سے لوگ یہ خواہش ترک کر دیتے ہیں۔ اگر ہم آپ سے کہیں کہ اب آپ ایک فنگر ٹپ جتنی ڈیوائس اپنے موبائل کے کیمرے پہ لگا دیں اور وہ مائکروسکوپ بن جائے گا، جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ملیے آئی مائکرو سی سے۔ یہ ایک فنگر ٹپ مائکروسکوپ ہے جسے آپ کسی بھی اسمارٹ فون کے کیمرے پہ لگا کے زیادہ درستگی کے ساتھ مائکرو میٹر دنیا کا مشاہدہ کر کے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی لو میگنیفیکیشن پاور کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو 5 ملی میٹر جیسی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے میں بہت مدد دیتا ہے، جیسے کہ کیڑے مکوڑے اور بہت سی چھوٹی اجزاء۔ مزید یہ کہ آئی مائکرو سی 4 ملی میٹر کے طویل ورکنگ ڈسٹینس کے ساتھ آتا ہے اور اس میں بہت بڑا DOF سسٹم یعنی ڈیپتھ آف فیلڈ، میدان کی گہرائی ناپنا، جو اسے شوقین اور پیشہ ور افراد دونوں کے لیے ایک بہترین آلہ بناتا ہے۔ نمبر 4، کلینس بوٹ، ورلڈز فرسٹ بیکٹیریا کلنگ روبوٹ۔ صفائی کسے نہیں پسند ہوتی؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا گھر، جگہ اور وہ خود صاف رہے۔ اس لیے ہم میں سے بہت سے لوگ صفائی کرنے کے لیے بہت سی مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک جسے زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ہے ویکیوم کلینر۔ لیکن ویکیوم بھی آپ کو مکمل صفائی نہیں دے سکتا۔ وہ کچرا تو صاف کر دیتا ہے لیکن بیکٹیریا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے رومبا بنایا گیا۔ دوستو، رومبا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ روبوٹک ویکیوم کلینر ہے جسے ہم آئی ویکیوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بیکٹیریاز کو ڈھونڈ کے انہیں ختم کرتا ہے، لیکن یہ اپنے سائز کی وجہ سے چھوٹی جگہوں کو مکمل صاف نہیں کر سکتا۔ لیکن سائنس نے اس مشکل کا حل بھی نکال لیا۔ آپ کو ملواتے ہیں کلینس بوٹ سے۔ یہ چھوٹی جگہوں میں گھس کے وہاں سے بیکٹیریا کا خاتمہ کرتا ہے اور یہ آپ کے بیڈ کو بھی کلین کر کے وہاں سے بھی بیکٹیریا کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ روبوٹ کسی بھی بستر کو خود بخود صاف کرنے کے لیے 18 آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ اسمارٹ موڈز کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہ نہ صرف آپ کے بستر بلکہ ہوا کو بھی صاف کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں 4 UV لائٹس بھی دی گئی ہیں۔ اس کا وزن آدھے پاؤنڈ سے بھی کم ہے۔ آپ اسے جہاں چاہیں اپنے ساتھ آرام سے لے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، فلیکس وارم اسمارٹ جیکٹ۔ اگر آپ سخت سردی والی جگہوں پر رہتے ہیں اور آپ کو مختلف اقسام کے سویٹرز پھر اس کے اوپر جیکٹس پہننا پڑتی ہیں تو اب آپ کو ایسا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں فلیکس وارم اسمارٹ جیکٹ کی۔ اس میں سینے، کلائی اور پچھلے حصے پہ ہیٹنگ ایلیمنٹس لگائے گئے ہیں۔ یہ آپ کو سخت ترین سرد ماحول میں بھی گرم رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں خصوصی سینسرز لگے ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ اپنی سہولت کے مطابق گرمی کی پیداوار کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر بات کی جائے اس کے ڈیزائن کی تو اس کو اسپورٹس اور فیشنسٹ دونوں پرسنس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو آپ کو کیسی لگی یہ جیکٹ؟ نمبر 2، اسکن کیوٹیکلز یونیک اسکن کیئر۔ بوڑھے ہونے سے تو ہم سب ڈرتے ہیں۔ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان کی جلد دوبارہ سے ویسی ہو جائے جیسی ان کی جوانی میں تھی، لیکن یہ سب باتیں محض ایک خواب ہی بن کے رہ جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ اب ایسا ممکن ہو چکا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اسکن کیوٹیکلز یونیک اسکن کیئر ہے۔ یہ سب شروع کرنے سے پہلے آپ کو پہلے ایک ماہر ڈرمٹولوجسٹ سے ملنا ہوگا تاکہ عمر بڑھنے، تیل دار اور خشک جیسے اپنے جلد کے خدشات کی شناخت کی جا سکے۔ اس کے بعد یہ آپ کی جلد کے لیے ایک مخصوص فارمولا تخلیق کرے گا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ مکمل طور پہ ذاتی فارمولا ڈیزائن کرنے سے پہلے ذاتی ڈیٹا پہ عمل کرنے کے لیے، ذاتی ڈیٹا یعنی DNA پہ عمل کرنے کے لیے 2000 الگوریدمز استعمال کرتا ہے۔ بس یہی سب نہیں، یہ ایک منفرد جلد کی دیکھ بھال کی مصنوعات بنانے کے لیے ریٹینول، گلائکولک ایسڈ اور نیاسینامائڈ کا استعمال کرتا ہے۔ نمبر 1، کاپی اینڈ پیسٹ
प्रिंटिंग तो हम सब ने ही की होगी। आज के दौर में स्कैनिंग और प्रिंटिंग हर लिहाज से हमारी ज़रूरत बन गई है। अगर हम कोई चीज़ खरीदो फरोख्त करते हैं, चाहे वो एक छोटी सी चीज़ से लेके एक बड़ी बिल्डिंग ही क्यों ना हो, हमें उसके पेपर्स बनाने पड़ते हैं। अगर हम आपको बताएं कि अब आप एक ही डिवाइस अपने हाथ से पकड़ के स्कैन करें और उसे दूसरी जगह पेस्ट, हम बात कर रहे हैं कॉपी पेस्ट डिवाइस की। ये आपकी ज़रूरियात का एक सही जवाब हो सकता है। इस स्कैनिंग और प्रिंटिंग टूल में सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है वो तस्वीर और आपके कंटेंट को बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। आप इसे बराह रास्त अपनी नोटबुक में छापने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इजाफी कागज़ की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। तो अब आपको महंगे प्रिंटर्स और स्कैनर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद बिन सुहेल को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।